नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु कुबेर देवतांकर एही चमत्कारी उपाय जो भी व्यक्ति निज घरे एही उपाय को करिछि से होई परिछि कोटिपति एवं से ता जीवन रे केबे भी मध्य धनर अभाव को अनुभव करि नाही। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने कुबेर समान धन चाहूछंती तेबे आपण माने एही गोटिए उपाय को निज घरे पालन करिकि देखंतु। दर्शक बंधु जदि आपण माने बहुत सारा उपाय करि सारिलेनी तापरे भी जदि आपणको किछि भी शुभ समाचार मिलु नाही, जदि आपणक पर्स रे टंकाटिए मध्य संचय होई पारु नाही, ता सहित मास आरंभ रे जेउ दरमा मिलुची जदि मास शेष बेलको ताहा खर्च होई जाउची तेबे आपण माने संपूर्ण विश्वासर सहित एही उपायटी को थरुटिए करिकि देखंतु। दर्शक बंधु आजिर एही छोटिया उपाय आपणक जीवन रे धन जनित समस्या को सबुदिन पई दूर करिदेब। आपणको केबे भी मध्य धनर अभाव अनुभव हेब नाही। दर्शक बंधु गोटिए कथा मु आपण मानंकु कहि रखुची, आमे माने जेते भी उपाय करिले मध्य जदि आमे ताको संपूर्ण विश्वासर सहित न मानिबा तेबे सेही उपायटी को करिले मध्य आमर केबे भी उन्नति हेब नाही किंबा सेही उपायरु लाभ प्राप्ति हेब नाही। सेथिपाई दर्शक बंधु आपण माने सुनिथिबे विश्वास मूले ए जगत, तेणु करी आपण माने जेउ भी उपाय को करंतु ना काहींकी थरुटिए संपूर्ण विश्वासर सहित एवं निष्ठार सहित सेही उपाय को पालन करंतु। देखिबे सेही उपायटी को करिबा परे ताहार चमत्कारी फल आपणको तुरंत ही प्राप्ति होई जिव। दर्शक बंधु मु आपण मानंको भिडियोर आगरे सेही चमत्कारी उपाय बताइबा पई जाउची। दर्शक बंधु आपण माने मने रखंतु एही उपायटी को करिबा परे आगामी 3 पीढ़ी पर्यंत आपणक परिवार रे धन जनित समस्या केबे भी मध्य आसीब नाही। दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे प्रत्येक व्यक्ति माने अर्थ उपार्जन पई बहुत सारा परिश्रम करिथांती एवं जेते भी अर्थ उपार्जन कले मध्य तांका घरे सर्वदा धनर अभाव लागी रही थाए। दर्शक बंधु एमिति रे आजिकाली जो महंगा जुग हेलानी सेथिपाई प्रचुर धन संपत्ति तो निहाती आवश्यक। सेथिपाई दर्शक बंधु आपण माने जेतिकी भी परिश्रम करूचंती जदि आपणको सेही परिश्रमर फल न मिलिब तेबे आपण ही चिंता करंतु किपरि आपण माने आगको जाई परिबे। सेथिपाई दर्शक बंधु जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती से माने थरे मात्र निज जीवन रे एही चमत्कारी उपायटी को निश्चय करंतु एवं खूब कम समय रे आपणको एहार चमत्कारी फायदा अनुभव हेब। तेबे सेही उपायटी को जानिबा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। कुबेर देवता दर्शक बंधु जेमिति धनर देवी हेउचंती मां लक्ष्मी, ठीक सेही परी धनर देवता हेउचंती कुबेर देव। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे कुबेर देवंकु धनतेरस बा दीपावली दिन विशेष भाव रे पूजार्चना करा जाए। ता सहित धनतेरस दिन धनवंतरींकर मध्य पूजार्चना करा जाए। तेबे आपण माने कौन करिवे वर्तमान मु आपण मानंकु गोटिए गोटिए उपाय कहि रखुची, आपण माने सेही गोटिए गोटिए उपाय को निज जीवन रे पालन करंतु। दर्शक बंधु जदि आपणक पाखरे टंकाटिए मध्य संचय होई पारु नाही, जेते रोजगार करूछंती ता घर खर्च रे लागि जाउची, तेबे आपण माने प्रत्येक दिन गोटिए गोटिए टंकाए लेखा दर्शक बंधु आपण माने टंकाए टंकाए प्रत्येक दिन गोटिए गोटिए टंका संचय करिवे। आपण माने चाहिए गोटिए डबाटिए रखंतु, सेथिरे मात्र गोटिए गोटिए टंकाए प्रत्येक दिन पकाइबा आरंभ करि दियंतु। दिनकु गोटिए टंका। दर्शक बंधु मासर आरंभ रे जेतेबेले आपण दरमा पाउछंती सेही दरमा मध्यरु आपण माने मात्र 30 टंका बाहर करि रखि दियंतु एवं सेही डबारे प्रत्येक दिन गोटिए गोटिए टंका पकाइबा आरंभ करि दियंतु। एहा परे आपण माने कोनोसी भी अमावास्या दिन एही छोटिया डबारे जो टंकाटी को आपण संचय करिथिबे सेही पैसा को आपण माने अमावास्या दिन शनि मंदिर रे जाई दान करि दियंतु किंबा कोनोसी गरीब व्यक्ति को सेही पैसा दान करि दियंतु। एही उपायटी को आपण माने प्रत्येक मासरे करिवार अछि।
ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାସ ଆରମ୍ଭର ଦରମା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଘର ଭଡ଼ା, ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେହି ପଇସାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଦରମା ମିଳୁଛି ସେହି ଦରମାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ କାଢ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଣିବା ପରେ ମା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀକୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦରମାର ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମାଙ୍କୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଥମ ଦରମାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆଲମିରାରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଟଙ୍କା ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁତ ମାମୁଲି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରିବେଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସଫା କାଗଜ ନେଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କିଛି ଅଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ସେହି ପେପରରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେହି ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଦେଖି କରି ସେହି କାଗଜରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ, କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ବସିକରି ଏହି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର 21 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେହି କାଗଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରିରେ ରଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ 21 ଦିନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ
संपूर्ण भावरे दूर होइजिब। दर्शक बंधु, जेमिति माँ लक्ष्मी हेउछन्ति धनर देवी, ठीक सेहीपरि कुबेर देव हेउछन्ति धनर देवता। दर्शक बंधु, आउ गोटिए कथा, आपण माने जेबे भी माँ लक्ष्मींकर पूजा करुछन्ति माँ लक्ष्मींक सहित नारायणंकर मध्य पूजार्चना करंतु। दर्शक बंधु, मु एमिति किछि लोकंकु देखिछि जेउ माने केवल माँ लक्ष्मींकर ही पूजार्चना करिथांती। दर्शक बंधु, माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर पूजार्चना करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणकर डाक बहुत शीघ्र शुणी थांती। दर्शक बंधु, जेतेबेले लक्ष्मी नारायणंकर कृपा आपणक परिवार उपरे रहिबो तेबे आपण माने सबु क्षेत्र रे विजयी हेबे, ता सहित आपणक परिवार रे मध्य उन्नति हेबो। तेबे दर्शक बंधु, यह थिला कुबेर देवतांकर सेही चमत्कारी उपाय जाहाकू मु आपण मानंकु वीडियो रे बताइली। एबे आपणक उपरे निर्भर करे कि आपण माने एही उपायटिकु पालन करिवे कि नाही। किंतु दर्शक बंधु, जो मैंने भी यह उपायटिकु संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित पालन करिसेंति तेबे तांकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जाइछि एवं सेमानक परिवार रे बहुत उन्नति आसीछि। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपण मानंकु वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि, नमस्कार।